कल्याणां निधये निधयेर्थां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मर्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి, మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి, మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి, మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। हरि ओम नमः सदसे नमः सदस्पतये नमः ओम नमो वेंकटेशाय।
भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र कल्याणोत्सव यानी कि उनका विवाहोत्सव प्रतिदिवस 12 बजे दोपहर को तिरुमला के पवित्र पर्वत पर संपन्न किया जाता है। माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ देखिए, दर्शन कीजिए दोनों माताओं का। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार और भूदेवी हमारी धरती माता है। ये दोनों का विवाह एक साथ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के साथ संपन्न हो रहा है। प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार पवित्र श्लोकों के मध्य भगवान का यह विवाह संपन्न होता है और यह विवाह, यह कल्याण लोक कल्याणार्थ होता है। श्रुतिस्मृतिरतीपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वां भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओम भूः भूर्भुवस्वरं 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 श्री भगवदाग्नया भगवत् कैंकर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपतेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्म सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओम धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्ताकं शुचरकं शुशर्मां इदमापः शिवाः शुभतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। ओम एते शुतं वर्णये सहस्रं यज्ञिका पाशा वितताः पुरुत्राम् तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काष्ठ्यमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाह्यते देवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओमाग्नेयोगस्मात् यदामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सुहतन्निधत्तां प्रेषामधीशो विबुधानामनादिः यामे सुस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले। ओम विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तथे पदं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः
ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशेम् इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदात्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सुते द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदारासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः श्रुतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनाम् पुत्रासो गत्रतरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्चातमदितिर्चनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीतोपवियुषम् यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावति कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः भूर्भुवस्वरं श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणां पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणां पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः श्रुतं जीवेम शरदस्य वीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणां पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जेदधातनां महेरणागदक्षसे योवश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते अनः उषधैरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगशिक्षका कजन्वधाम् आपो जनगथाचनः पवमानः सुवर्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातमां पुरन्तु मादेव जनाः पुरन्तु मनवोधियां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुः कुम्भृणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहेम् उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन चाम् इदं ब्रह्म पुनीमहेम् वैश्वदेवी पुनदी देव्यागाते यस्यै भक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपदगौरईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमयो भूः द्यावा पृथिवीपगसापयोभिः ऋतावरी यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरिशिष्ठैर्देववन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहेम् यः पावमानीरथ्येतिं ऋषभिः सम्भृतकं रसम् तस्मै सरस्वती दुहेम् क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्तिगनीः सुतुकाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सुदां तेन सहस्रधारेणां पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शुद्धोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोऽवगं पूतं ब्रह्म पुनीमहेम् इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः सवीच्या यमो राजा प्रमणाभिः पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तच्छय्यो रावृणीमहेम् गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदकें दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तुत्विपदें शञ्चतुष्पदें ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशमासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तामुदीच्यां दिश्कापा
ओषधयो वनस्पतयो मार्चयन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्चयन्तामधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्चयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्क्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्पतिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्नेम् अजामे काल्लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्ति गुंसरूपाम् अजोऽकेको जुषमानो तेजः आत्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः गुंशुचिषत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदति दर्धुरो नसते वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा कुमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तिरुमला के पवित्र पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, जिसका संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD द्वारा किया जाता है भक्तों की सेवा में। अब अंकुरार्पण का पवित्र कार्य हो रहा है। यह अंकुरार्पण 9 धान्यों का अंकुरण है, जिसमें 9 धान्य डाल करके मिट्टी के पात्रों में पुष्प तुलसी पत्तों से उसे आच्छादित करके पवित्र जल सिंचित करके उसे अंकुरण के लिए रखा जाता है। इसे ही अंकुरार्पण कहते हैं। अंकुरार्पण वास्तव में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, अनिवार्य, क्योंकि अंकुरार्पण के बिना कोई भी देवीय उत्सव दैवीय नहीं हो सकता। उसे अंकुरार्पण उस उत्सव में अत्यधिक अनिवार्य ही है, अन्यथा वह प्रेताविष्ट हो जाता है, ऐसी मान्यता है। ऐसा हमारे वैखानस के अनुसार माना जाता है। इसलिए यह जो अंकुरण के लिए देखिए 9 धान्य बीजों को डाला जा रहा है मिट्टी के पात्रों में। इसमें पवित्र जल डाला जाएगा। वह जल जो रजत पात्र में विश्वक्सेन महाराज की पूजा के समय वरुण देव का आह्वान करके सभी पवित्र नदियों के जलों का आह्वान किया गया था उस रजत पात्र में, उसी जल को सिंचित करके भगवान की पूर्ण सेवा, अभी मंगल सूत्रों का प्रक्षालन इत्यादि भी उसी जल से किया जाएगा। परिसर को शुद्ध किया गया है। यह वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार हो रहा है। विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह पद्धति तिरुमला में इसका अनुसरण किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान की जो मूल विराट मूर्ति है, अभी गर्भगृह में जिसके दर्शन के लिए सब करोड़ों व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं, वे पहले चींटियों की बाम्बी के पास यह मूर्ति थी और इसे दीक्षित महाराज एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इसको वहां से ला करके साफ करके अभी जिस स्थान पर भगवान हैं वहां पर प्रतिष्ठित किया था।
और वैखानस आगमोक्त ऋतेन सत्यमृतसाप आगन्तु जन्मानश्रुचगः पावकाः ॐ शन्नो निधत्तां तपसोऽतिहर्तां स्वयंपुरक्रे मृतके मृतागां ॐ शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओम स्वस्ति नो अममीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यतिधरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तके वायुमुपप्रवमहि सोमं स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तके देवा अवन्त्रभव स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति वत्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधिं स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्दतताघ्नता जानता संगमे महीं स्वस्ति गणं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहद्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्होमुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानुशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभाम् ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र विवाहोत्सव माता श्री देवी भूदेवी के साथ अब भगवान को वर रूप में उनके दाएं हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। यह वैदिक विवाह का नियम होता है। भगवान वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन हमें एक वर के रूप में हो रहा है। सृष्टि के सर्वाधिक महिमामय सौंदर्यवान भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परब्रह्म दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए उनको। अर्चक स्वामी ने प्रणाम किया। यथाविधि उनका पूजन करके भगवान की आज्ञा लेकर के उनको जो है अब रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। भगवान को कितना सुमधुर स्वरूप है भगवान का, अत्यंत ही आकर्षक मोहारिणी स्वरूप भगवान लेकर के हम सबको धन्य कर रहे हैं। भगवान अति कृपालु हैं। अनादिकाल से अनंत जन्मों में हम पाप पी रहे हैं, अनेक पाप अनंत पाप हमने किए, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि वे हमें नित्य अवसर ही प्रदान करते रहते हैं इन पापों से मुक्त करने हेतु और अनंत काल तक के लिए आनंद प्रदान करने हेतु वो तत्पर रहते हैं भगवान, क्योंकि वे हम सबके पिता हैं, जगत पिता हैं। अपने संतानों के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। माँ के पेट में शरीर दिया, उसके बाद अंग प्रत्यंग का विकास हुआ। माँ के गर्भ में ही माँ ने जब कुछ खाया तो हमारा पेट भर गया। भगवान की यह अद्भुत लीला थी। उसके बाद जब हम गर्भ में घोर कष्ट पाने लगे तो उस आत्मा, हम सब आत्मा हैं, हमको शरीर दिया गया। आत्मा ने, हमने रो रो करके भगवान से यह प्रार्थना किया कि भगवान हमें इस नरक से बाहर निकालिए, इस गर्भ से। हम आपकी ही स्तुति में अपना जीवन निकालेंगे। लेकिन हम जब जैसे ही बाहर आए पेट से मां के, हम पुनः इस माया में फंस गए। ये देखिए, ये रक्षाबंधनम भगवान के हाथों में बांधे जाने वाला अर्चक स्वामी दर्शन करवा रहे हैं। हल्दी लगा यह सूत्र अत्यंत पवित्र, भगवान के हाथों में चढ़ने वाला यह सूत्र कितना भाग्यशाली है।
देखिए दाएं हाथ में भगवान के अर्चक स्वामी ने बांधा भगवान का यह मनोहर रूप प्रणाम कीजिए, हृदय में आत्मसात कीजिए, रूप ध्यान उनका करते हुए उनके चरणों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करके भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, कृतज्ञता के भाव से समर्पित हो जाइए। आपको इस संसार के भयावह दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और सदा सदा के लिए भगवान का स्नेह हमें प्राप्त हो जाएगा। हम अपने परम पिता के लाड़ प्यार के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान सदा ही तत्पर हैं, लेकिन हम जो है वे शर्तें पूरी नहीं कर रहे जो भगवान ने की हैं। इसके लिए अप्रतिहता, निरंतर, निष्काम एवं अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करना है। निष्काम नहीं भी हो और अगर आप सांसारिक चीजें मानते हैं वो दे देंगे भगवान, इसमें कुछ नहीं है। धन, सत्ता, प्रतिष्ठा, स्त्री, ये सब तुमको मिल सकते हैं, लेकिन वे सब नश्वर हैं, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार ध्रुव ने जब भक्ति की और भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव भूल गए कि वे सांसारिक कामना यानी कि राज्य के लिए उन्होंने भक्ति किया था। जैसे ही भगवान ने उसके सर पर शंख स्पर्श करवाया, वह भगवान की भक्ति में डूब गए। माताओं को यह रक्षाबंधन बांधा जाएगा उनके बाएं हाथों में, माता श्रीदेवी, माता भूदेवी के। रक्षाबंधन दोनों को बांधने के बाद, दोनों वधुएं हैं, दोनों माताएं जगन माताएं वधुएं हैं, और ये हमारे जो अर्चक स्वामी हैं वे, उनके भी हाथ में अंत में रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जिससे कि वे इस महान, पवित्रतम, दिव्यतम परिणय का निर्वहन कर सके। तो भगवान की भक्ति की तपस्या ध्रुव गए थे करने, जब उनकी सौतेली माता ने उसे उसके पिता उत्तानपाद के गोद से उतार दिया और कहा तू मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ है, चले जा। उससे हृदय को आघात पहुंचा ध्रुव के। 5 साल का बच्चा नारद महामुनि के निर्देश पर, उनके आशीर्वाद से वे तपस्या करने चले गए और 6 महीने के अंदर भगवान प्रकट हो गए। और भगवान से वह यह मांगने गए थे कि मुझे भी अपने पिता की गोद चाहिए, मैं भी सम्राट बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। सांसारिक कामना थी, लेकिन जब भगवान प्रकट हुए और उनका शंख जब स्पर्श हुआ उनके शरीर से, तो वे सब वो राजा और पिता की गोद ये सब भूल गए। कहा कि भगवान मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। तो भगवान ने पूछा बेटा तू तो सांसारिक कामना चाहता था। नहीं भगवान परमपिता, मुझे आपका स्नेह चाहिए अनंत काल तक। ये सब सांसारिक चीजें तो आती जाती रहती हैं, समाप्त हो जाएंगी, लेकिन आपका जो प्रेम है, आपकी जो भक्ति है, वे कभी समाप्त न हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए महाराज। तो भगवान ने उसके बावजूद भी उसे आशीर्वाद दिया कि तुम राज्य करोगे, और ध्रुव ने किया। लेकिन भगवान का जो प्रेम आशीर्वाद है वह ही सतत है। अर्चक स्वामी के हाथ में भी बंधन, रक्षाबंधन बांधा गया। अब अर्चक स्वामी अपने स्थान पर पुनः जाते हुए आगे का जो विवाह उत्सव है, अग्नि प्रतिष्ठापन किया जाएगा और उसके बाद मंगल सूत्र। कर्म करिष्ये एतोन्विन्द्रवित्यक्नालकं प्रोक्ष्याम एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वं संशुद्ध आशीर्वान् ममत्वं मगदेवात्र विनमागतन्तां मय्याशीरस्तमगदेवहूतिः दैव्या होतारामनिशन्तपूर्वेरिष्टास्याम तनुवासवीराः मह्यं यजन्तमभगानि हव्याकोतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिका अंकितमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि
उद्धन्यमानमस्यामेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चतस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसातां जातवेदो भुवनस्करेत इह सञ्च तपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकं शमीकर्तार्चनगन्ध्योमयो भूः उपावरोह जातवेद पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् अग्न आगाहि वीतके गृणानो हव्यदातके निहोता सत्स्य बर्हिषि कर्मणेवां देवेभ्यः शकेगम् अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविधप्रसुवां तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसेमतः सुरजो वेन सबुद्धिका उपमा अस्क विष्ठा सुतश्च गो नमसतश्च विवहाम् ओं ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं पितुश्रवणय्यो ददासु तस्मै ओं सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाग नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाग नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तप्रेम यज्ञ यजमानं च देहि ओं प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसविधप्रहरेम वीतगे पोषाते ग्रन्थिं विष्कद आदित्यविगञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तुनामीं स्वाधस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपासीम् दक्षिणतो विष्णोस्तुपासीम् उत्तरतवदीच्कैर्गञ्जनमसि विष्णोस्तुपासीम् पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासीम् श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषाकवहाम् अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणतिपात्रियोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छाम् यज्ञं देवतार्थयत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रणय संविशन्तां देवीर्विषपात्राणि देवयज्ञागे दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेनाम् ॐ प्रजापतिमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुत आवाहगामीं रुद्रानावाहगामीं अपौपस्पृश्य ओं श्रीविष्णुवाहगामीं बृहस्पतिमावाहगामीं मित्रमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं आदित्यानावाहगामीं अश्विनमावाहगामीं पूषणमावाहगामीं कक्षमावाहगामीं कक्षदेवत सोममावाहगामीं औपासनेज्ञमावाहगामीं यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामीं सर्वदेवानावाहगामीं आद्यपात्रे प्रजापतये जुष्टनिर्वपामीं इन्द्राय जुष्टनिर्वपामीं वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामीं मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामीं रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामीं अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामीं बृहस्पतये जुष्टनिर्वपामीं आदित्येभ्यो जुष्टनिर्वपामीं अश्विभ्यां जुष्टनिर्वपामीं कक्षदेवत सोमाय जुष्टनिर्वपामीं औपासनेज्ञाय जुष्टनिर्वपामीं यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वपामीं सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामीं आज्यं द्रव्यदिष्टगामीं चरं द्रव्यदिष्टगामीं अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितकं रक्षोऽन्तरितारातगः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टारातगः चित्पदिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शगित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्याम् चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः गमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः भागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः मर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा जरस्पतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्थस्पते तवर्थगजास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येनां समेधग स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा
अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्यां ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिघार्याम् ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुभ स्वाहा ओम भूर्भुवः सुभ स्वाहा अदेन्वमक्कस्थाः अनुमतेन्वमक्कस्थाः सरस्वतेन्वमक्कस्थाः देवसविप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोष प्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्येम् अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसाम् ओम देवा अवन्तु नागतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानिदे पदम् समो नमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मानि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्कतगतो व्रतानि पस्पशेम् इन्द्रस्य गच्छः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वदक्षराददग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवोजाक्रवागुं सुस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुभ स्वाहा ओम भूर्भुवः सुभ स्वाहा अदितेन्वमक्कस्थाः अनुमतेन्वमक्कस्थाः सरस्वतेन्वमक्कस्थाः देवसविदप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాలు చూపరి
ఒకరితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహత్ బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిరితివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా లోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పిర్దధిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్నవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మదృక్షవద్వింధ్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వ కేతుమాల హిరణ్యక రమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే జన్మనిచాం ఏతత్క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చాం ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాదీం శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకే నందక శార్ంగాది పంచాగతధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగేరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నప్త్రే ఆంగేరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగేరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమనిగణ విజృంభ పాదారవిందస్య అర్చావతార రూప భగవత ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ
आंगेरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज सगोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालंकृतायाम् दिव्य पीतांबरधरायाम् दिव्य माल्योभिशोभितायाम् प्रपन्न पारिजातायाम् निजावतारायाम् स्वर्णगरुड वाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुत नित्य यौवनाम् स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायाम् अखिल शाखात्यागिनो अखिल लोक पवित्रायाम् श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायाम् श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् भार्गवच्यवन आप्नवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवेम् सर्वालंकारवतीम् सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनंद गुणात्मिकाम् मूल प्रकृतिरूपाम् उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् भृगोः संकल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रिगारुषेग प्रवरान्विताम् काश्यपस गोत्रोद्भवेम् सर्वालंकारवतीम् सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीम् अत्यंत सौंदर्यवतीम् बहुश्यामलांगीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि कन्याम् कनक संपन्नाम् कनकाभरणैर्युताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोक जिगीषयाम् कन्याम् सलंकृताम् साध्वीम् सुशीलाग सुमेधसेम् प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्मकामार्थ सिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह दिव्यतम विवाह तिरुमला के पावन पर्वत पर प्रति दिवस दोपहर 12 बजे संपन्न किया जाता है। अभी भगवान के विवाह की कन्यादान रस्म पूर्ण हुई है। यह कन्यादान हरि संकीर्तनाचार्य भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के परम भक्त तालपाका अन्नमाचार्य महाराज ने इस कल्याणोत्सव का शुभारंभ 15वीं शताब्दी में किया था। आज भी भगवान की कृपा है, उनके ही वंशज कन्यादान करते हैं माताओं का। कितना बड़ा सौभाग्य है। अब ये मंगलसूत्र माताओं को बांधे जाने वाले परम पवित्र जगन माताओं के मंगल सूत्रों का प्रक्षालन अर्चक स्वामी द्वारा किया जा रहा है। यह वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार ये सब क्रियाएं संपन्न की जा रही हैं। अत्यंत पवित्रतम क्रियाएं हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जगत पिता का विवाह है। यह सृष्टि का अणु अणु पुलकित है। हृदयों में आनंद प्रदान करने वाला यह कल्याणोत्सव है। इस कल्याणोत्सव के दर्शन से इतनी महिमा बताई गई है कि हमारी 21 पीढ़ियों का इसमें कल्याण हो जाता है। हमारी जो जिस पीढ़ी में हम हैं इसका तो होगा ही, और हमारे जो पूर्व में 15 पीढ़ियां 10 पीढ़ियां जो गुजर चुकी उनका भी, वे जिस योनि में भी है हमारे पूर्वज, उनका कल्याण हो जाएगा और आने वाली 10 पीढ़ियों का भी कल्याण हो जाएगा। बताइए कितनी महिमामय यह भगवान की लीला है। उनका यह पवित्र कल्याणोत्सव, विवाहोत्सव, परिणयोत्सव यदि हम भक्ति
श्रद्धा विश्वास और मन लगा करके आस्था विश्वास के साथ कृतज्ञता पूर्वक समर्पित होकर के इसका दर्शन करें हर प्रक्रिया का, तो भगवान हमें कृपा करेंगे। उनके चरणों का ध्यान कीजिए, सांसारिक कामनाओं से दूर होकर अभी अपना मन इस पवित्र दृश्य पर लगाइए। जो वहां सम्मुख स्थित बैठे हुए दर्शकों का भी भाग्य है और हम सब भी जो इन प्रसार माध्यमों के द्वारा दर्शन कर रहे हैं, हम भी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के कल्याणोत्सव के हम साक्षी बन रहे हैं। अब इन पवित्र मंगल सूत्रों की यथावत पूजा की जा रही है। पूर्णतः वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार वैखानस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह पद्धति तिरुमला के पावन पर्वत पर अनुसरित की जाती है, क्योंकि भगवान के अनेक तीर्थ है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कह सुनहि बहुविधि सब संता कहा जाता है। वहाँ भगवान के विभिन्न तीर्थों में अलग अलग अपने अपने पद्धतियां होती हैं। जैसे कि यहाँ पर तिरुचानूर जो है माता पद्मावती का तीर्थ जो है, वहाँ पर पांचरात्र पद्धति का अनुसरण किया जाता है। ये है तो सभी पद्धतियां भगवान की आराधना के लिए, लेकिन श्लोकों में पद्धतियों में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो तिरुमला के पावन पर्वत पर वैखानस आगम पद्धति का अनुसरण किया जाता है। कहा जाता है कि जब गोपीनाथ दीक्षित महाराज ने हजारों साल पहले इस जो मूर्ति है स्वयंभू मूर्ति भगवान की, यह विष्णु की जो मूर्ति है, ये भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की, यह चींटियों की बाम्बी के पास उन्हें प्राप्त हुई थी और उन्होंने वहां से उसे निकाल करके अभी जिस स्थान पर भगवान स्थित है वहां पर रखा था और यथा योग्य पूजा की थी वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। तब से यह वैखानस आगमोक्त पद्धति ही वहां पर अनुसरित की जाती है भगवान की सेवा में। भगवान वहां पर श्री वेंकटेश्वर बालाजी अनेक लीलाओं के साथ अनेक चमत्कार करते हुए वहां पर लोगों को धन्य कर रहे हैं। एक कथा के अनुसार यह भी है कि भगवान ने माता पद्मावती से जब विवाह किया, आकाश राज बहुत बड़े राजा की पुत्री थी माता, वो महालक्ष्मी की अवतार ही है, तो धन के लिए उन्होंने कुबेर से उधार लिया और इतना धन भगवान लाए थे कि उनके भ्राता गोविंदराज स्वामी, जिनका मंदिर तिरुपति नीचे रेलवे स्टेशन के पास है, गोविंदराज, वे उस धन को गिनते गिनते थक गए और आराम की मुद्रा में लेट गए थे। उसी लेटी हुई मुद्रा में ही भगवान हमें दर्शन देते हैं गोविंदराज स्वामी। तो उस धन को अब वापस करना है, उधार था, ये सब लीलाओं के अंतर्गत है। तो उस धन को वापस करने के पहले वे ब्याज अभी चुका रहे हैं कहते हैं भगवान, और ये कुबेर तो ब्याज लेते हैं। इस प्रकार से भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। यहाँ पर लगभग 1 लाख भक्त प्रतिदिन यहाँ दर्शन करते हैं। तिरुमला में 4-5 करोड़ का प्रति दिवस यहाँ पर हुंडी में भगवान की सेवा में धन आता है, और अन्य सेवाएं तो अलग हैं भगवान की। इस प्रकार से
ये मंगलसूत्र लेकर के अर्चक स्वामी अब माताओं के समीप जा रहे हैं, भगवान की आज्ञा लेकर वहां पर भगवान का प्रतिनिधित्व करते। ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रज्ञो वेदा अन्वसृत्यन्ताम् तान हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुना नेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रज्ञो वेदा अन्वसृत्यन्ताम् तान हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुना नेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి సింధులతో నిట్టే తిరుగవయ్యా.
హరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయమయ్యా అశోన్యోమస్థా దేవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమభి ప్రబుద్ధ్యతాం మేఘ స్వాహా చిత్తం చ స్వాహా చిత్తిశ్చ స్వాహా ఆకోతం చ స్వాహా ఆకోతిశ్చ స్వాహా విజ్ఞాతం చ స్వాహా విజ్ఞానం చ స్వాహా మనశ్చ స్వాహా శక్వరీశ్చ స్వాహా దర్శశ్చ స్వాహా పూర్ణమాసశ్చ స్వాహా బృహచ్చ స్వాహా అర్ధంతరం చ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భవ శుభ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అరుమదేన్వమగ్రస్థాః చత్పదేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిద ప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కేం అతితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసువాం ఇమాన్ రాజానామిత్యభిగార్గ్యాం ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరనాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాగురస్తు మే పతిరేధంతాం అతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరనాన్ మమ తుభ్యం చ సంవనాం తగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాగురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరనాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాగురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అతిథేన్వమగ్రస్థాః అనుమదేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిద ప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది వైష్ణవాహుతిర్హోష్కేం అతిథేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతనోగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యాం తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వృతాని పుష్పశేం ఇంద్రస్య గుచ్ఛः సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరగः దివి వచక్షురాదదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విభంజవోజాక్రవాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్గత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అతిథేన్వమగ్రస్థాః అనుమదేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిద ప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతో హోమం హోష్కేం అతిథేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసువాం ఓం యదస్య కర్మణోత్యరేరితం యత్వాన్యో న విహాకరం అగ్నిష్టత్విష్టకృత్ విద్వాన్ సర్వజ్ఞస్విష్టకం సుహృతంకరోతు స్వాహా అగ్నగే స్వాహా అగ్నగే నాదాగ స్వాహా అగ్నగే నపతగే స్వాహా इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तरोभ्यः स्वाहा रथ्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदस्य तेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रगानीं
सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीराप्रणस्वाम् घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीर्भुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीर्जीर्णग् स्वाहा समङ्क्तां बर्हिर्हविषा कृतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः ॐ मृतधानविद्वादनष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागुजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्योस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तामतितेन्वमक्कस्थाः अनुमतेन्वमक्कस्थाः सरस्वतेन्वमक्कस्थाः देवसविधप्रासावीः आवाहि देवताभ्यो नमः यदा सुखमिदास्तारं प्रवेशगामि अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षतमसमामे क्षेष्टाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परिधिवपनगाम् दक्षिणतः परिधिवपनगा उत्तरतः परिधिवपनगा पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां प्रसुदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरगस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रिगाकुशं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रिगाकुशं यद्देवानां त्रिगाकुशं तन्मे अस्तु त्रिगायुषम् यद्देवानां त्रिगाकुशं तन्मे अस्तु त्रिगायुषम् दीर्घायुत्वाया बलाया शताया शतं च वर्तते त्रिगायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे योपश्वतमोरधस्तस्य भाजगते हनः वृषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजिन्वधाम् आपोदनगथा च नः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्यागमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्यागमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
భగవత్ సమారోపణం సర్వం శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు। ओम नमो वेंकटेशाय। पूर्णाहुति संपन्न हुई। भगवान का यह कल्याणोत्सव प्रतिदिवस नित्य कल्याण चक्रवर्ती के रूप में यह उनके सेवा में समर्पित होता है। अब अर्चक स्वामी पूर्णाहुति के बाद अब भगवान का यह जो विवाह होम की पूर्णाहुति है, उसमें सभी देवताओं को उनके उनके हव्य ससम्मान प्रदान किए गए और ससम्मान विदा किया गया। इस प्रकार से यह औपचारिकताएं आज वैदिक विवाह की अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को भगवान की आज्ञा लेकर अर्चक स्वामी उसे उतारेंगे और दोनों माताओं, दोनों वधुओं को बारी बारी से उस पुष्पमाला को पहनाएंगे। जगन माताएं माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी महाविष्णु की अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी के साथ वैवाहिक बंधन में नित्य बंधन में आती हैं। वो भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी इसे नित्य कल्याण चक्रवर्ती कहे जाते हैं। भरद्वाज गोत्र के श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में प्रकटित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित श्रीदेवी माता और कश्यप गोत्र के रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित माता भूदेवी। भगवान का यह कल्याणोत्सव आज का, ये देखिए ये सौभाग्यशाली भक्त हैं जो वहां पर कल्याण वेदिका के सामने बैठे हुए हैं। ये दंपतियों को यहाँ प्रवेश मिलता है, ऑनलाइन में टिकट बुक होती है इसकी, और भगवान के इस अलौकिक विवाह का दर्शन ये सब कर रहे हैं। इनके मुखों पर हम श्रद्धा, आस्था, भक्ति के भाव, कृतज्ञता के, आनंद के हम देख पा रहे हैं। वे सब अपने सांसारिक कामनाओं को भूल करके इस भगवान के परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। हम सब भी आइए प्रणाम करें भगवान तीनों माताएं दोनों और भगवान तीनों मिलकर के एक साथ हमें दर्शन दे रहे हैं। కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు.
वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ